पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। तत्परे श्रीकृष्ण तांकर पांचजन्य शंखनाद कले। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं बहु भोजनकारी भीमकर्मा भीम तांकर भयंकर पौंड्र नामक शंख को बजाइले। भावार्थ ए श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण को हृषिकेश बोली कुहाଯାଇଅछि कारण से हेउछन्ति समस्त इंद्रियर अधिकारी। जीवगण तांकर अंशविशेष अटंती एवं सेथिपाई जीवमानकर इंद्रिय गुड़िक तांकर अंशविशेष अटंती। मायावादीगण जीवमानकर इंद्रिय मानक कथा जानी पारि नाही एवं सेथिपाई सेमाने सर्वदा जीवमानकु इंद्रियहीन किंबा निर्विशेष बोली वर्णना करबाकू उद्विग्न। भगवान जीवमानकर हृदय रे अवस्थान करी सेमानकर इंद्रिय मानकु नियंत्रण करती किंतु से जीवन मानकु तांकर शरण रे आसिबाकू निर्देश देई सेमानकु नियंत्रण करती एवं एक शुद्ध भक्तर इंद्रिय मानकु से प्रत्येक भाव रे नियंत्रण करती। एठारे कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे भगवान प्रत्यक्ष भाव रे अर्जुनकर दिव्य इंद्रिय गुड़िकु नियंत्रण करुछंती एवं सेइथिपाई तांकर नाम होईछि ऋषिकेश। भगवानकर विभिन्न कार्य अनुजाई विभिन्न प्रकारर नाम अछि। उदाहरण स्वरूप तांकर गोटिए नाम हेउछि मधुसूदन कारण से मधु नामक एक दैत्य को विनाश करथिले। तांकर पुणी अन्य गोटिए नाम हेउछि वासुदेव कारण से वसुदेवंकर पुत्र रूपे आविर्भूत होइथिले। तांकर एक नाम हेउछि देवकी नंदन कारण से देवकी को माता रूपे ग्रहण करथिले। तांकर अन्य एक नाम हेउछि यशोदा नंदन कारण से वृंदावन रे यशोदाक पाखरे तांकर बाल्यलीला करथिले। तांकर पुणी अन्य एक नाम हेउछि पार्थसारथी कारण से तांकर सखा अर्जुनकर सारथी रूपे काम करथिले। सेहीपरि तांकर नाम हेउछि हृषिकेश कारण से कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अर्जुन को निर्देश देइथिले। अर्जुन को एठारे धनंजय बोली कुहाଯାଇଅछि कारण से तांकर बड़ भाई को धन संग्रह रे सहाय्य करथिले। जेतेबेले तांका बड़ भाई राजा युधिष्ठिर विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान निमित्त धन आवश्यक कले सेतेबेले अर्जुन ताहा संग्रह करी आनिथिले। ठीक सेहीपरि भीम को वृकोदर बोली कुहाଯାଇଛି कारण से बहुत भोजन करिपारନ୍ତି। से जेपरि खूब कठिन कर्म संपादन करिपारନ୍ତି सेहीपरि खूब भोजन भी करिपारନ୍ତି। से हिडिंब दैत्य विनाश भली अनेक दुसाध्य कर्म संपादन करिपारନ୍ତି। तेणु भगवान श्रीकृष्ण सह पांडव पक्षर विभिन्न योद्धा वीर माने जेउ शंखनाद कले ताहा योद्धृवृंद को उपयुक्त प्रेरणा प्रदान कला। प्रथमे भगवान शंखनाद कले तत्परे अन्य माने सेमानकर शंखनाद कले। अन्य पक्षरे ए प्रकार उत्तेजनामूलक संकेत किछि नथिला। से पक्षरे परम नियंत्रणकारी भगवान श्रीकृष्ण नथिले किंबा भाग्यलक्ष्मी नथिले। तेणु सेमाने जे युद्ध रे पराजित हेबे एहा सूचित हेउथिला। सेमानक भाग्य रे जे एहा पूर्वरु लिपिबद्ध होइअछि एहा जणा पडुथिला। शंखनाद द्वारा एही संवाद ही प्रचारित हेउथिला। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधु पृथक् पृथक्। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाइले एवं नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले। हे राजा महाधनुर्धर काशीराज महायोद्धा श्रीखंडी धृष्टद्युम्न विराट एवं अपराजित सात्यकी द्रुपद द्रौपदींकर पुत्रगण और अन्य माने यथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि पृथक पृथक भावे निज निजर शंखमान नाद गले। भावार्थ संजय राजा धृतराष्ट्र को बड़ चतुरता सहित कहिले जे से पांडुपुत्र को राजगादी रे बसाइबा निमित्त जो अज्ञनीति धरिछंती ताहा कौनसी मते भल नुहे। समग्र कुरुवंश जे
ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ଏହାର ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରପୌତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସଘୋଷ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୁଳୋଃ ଅଭ୍ୟନୁନାଦୟନ୍। ଏ ଶଙ୍ଖମାନଙ୍କର ନାଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ତାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦାରଣ କଲା। ଭାବାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ଥିଲା। ଏ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରାଗଲା, ତାହା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଇଲା। ଏହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଭୟ କରେ ନାହିଁ ବା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜଃ ପ୍ରବୃତେ ଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଃ ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟମିଦମାହ ମହୀପତେ। ହେ ରାଜା, ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କପିଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ଧନୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଶରବର୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହେ ରାଜା, ତତ୍ପରେ ଅର୍ଜୁନ ନିମ୍ନାମତେ ହୃଷୀକେଶ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନାମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ଭାବାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖି ପ୍ରାୟ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ପତାକାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଛବି ବିଜୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସେବକ ହନୁମାନଜୀ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଦେବୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ହୃଷୀକେଶ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦୁପଦେଶ ମିଳୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହିସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବିଜୟର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।